Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon, untuk berayu, untuk bermunajat, untuk memohon keampunan, untuk memohon taubat supaya Allah bersihkan hati-hati kita, Allah bersihkan niat-niat kita, Allah cahayakan hati kita, Allah cahayakan tubuh badan kita, dan Allah angkatkan segala kesusahan dalam kehidupan kita, dan moga-moga Allah gantikan dengan kejayaan di dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, all praises to Allah Subhanahu Wa Taala for the ni'mat of Islam, iman and ihsan, for granting us His tawfiq, for us to be able to meet today, for us to be able to meet for the sake of Allah Subhanahu Wa Taala, for us to be able to meet to remember Allah Subhanahu Wa Taala, for us to be able to meet today to utter the name of Allah Subhanahu Wa Taala, for us to be able to meet today to renew our intentions, to renew our tawbah, for us to be able to meet today to understand the reason in every trial that Allah has given us in our life. So, the key of happiness in life is to always be grateful. Kunci kebahagiaan di dunia adalah untuk bersyukur. Dalam apa keadaan sekalipun yang kita berada. Susah, Alhamdulillah. Senang, Alhamdulillah. Gembira, Alhamdulillah. Sedih, Alhamdulillah. Risau, Alhamdulillah. Gelisah, Alhamdulillah. Nikmat, Alhamdulillah. Tak nikmat, Alhamdulillah. Apa keadaan yang kita berada di dalamnya? Sakit ataupun sihat, waktu lapang ataupun waktu sempit, ucapkan Alhamdulillah. Dan dalam kehidupan kita ini, haruslah kita sentiasa mencari berkat. Seperti mana Rasulullah SAW mengajar kita, apabila kita memberikan salam kepada orang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kita beri salam, itu juga mendatangkan berkat. Jadi jangan memperkecilkan apabila seseorang tu beri salam. Kadang-kadang kita beri salam SLM, kita pun jawab WSLM. Tetapi itu merupakan satu ibadah tu memberi salam. Jangan memperkecilkan Assalamualaikum. Dan dalam Islam, apabila seseorang memberikan salam, Assalamualaikum, disunahkan kita tambahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu mendatangkan berkat. Dan kita saling mendoakan antara satu sama lain apabila kita memberi salam. Ada satu peristiwa kan, di mana Rasulullah SAW menziarahi ataupun pergi ke seseorang, rumah seseorang. Rasulullah SAW beri salam satu kali, tiada jawapan. Dua kali, tiada jawapan. Tiga kali, tiada jawapan.
Maka Rasulullah SAW ingin bergerak daripada tempat itu, rumah itu, kerana sunnah apabila kita memberi salam 3 kali terhadap rumah tersebut, kalau tidak ada yang buka, maka kita beredarlah daripada tempat itu. Tetapi sebelum Rasulullah SAW sempat beredar, orang itu pun membuka pintu. Maka Rasulullah SAW tanya, mengapa apabila aku memberikan salam buat pertama kali, tidak menjawabnya? Setelah 3 kali, baru engkau menjawabkan Waalaikumsalam. Jawapannya sangat cerdik orang ini. Wahai Rasulullah, siapa yang tak nak dapat salam daripadamu ya Rasulullah? Salammu adalah doa. Maka aku ingin 3 doamu ya Rasulullah. Apabila Rasulullah SAW menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa daripada Rasulullah SAW sudah tentu makbul. Maka orang itu cerdik. Dia mengambil itu peluang. Dia tahu yang di luar tu Rasulullah SAW dan beliau merebutkan berkat doanya Rasulullah sebanyak 3 kali. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kebesarannya salam. Maka peringatan untuk diri saya, terutama apabila kita beri salam kan, jangan cakap dah jawab dalam hati. Cakap dengan rela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan assalamualaikum, tetapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple kan? It's a simple amal. Tapi it's too simple, it's too common, it's too frequent to the extent we forget the little components of this salam. Sama juga apabila dalam handphone, kita orang beri salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada stiker Waalaikumsalam pun jadilah. Kalau penat sangat nak type Waalaikumsalam warahmatullahi, save a sticker. Sekarang WhatsApp banyak stiker kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi jangan stiker yang kurang beradab lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Stiker-stiker yang baik silakan. Waalaikumsalam, sallu ala Nabi dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama juga apabila kita berada dalam WhatsApp, jangan lupa untuk jawab tu salam. Jangan cakap, saya jawab dalam hati. Kerana memberi salam itu sunnah, tetapi menjawab salam itu wajib. Jangan disebabkan kita tak jawab wassalam, itu menjadi satu dosa nanti ke akhirat. Maka apalah salahnya kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan hanya ia satu ibadah, tetapi ia mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Apatah lagi yang beri salam itu ibu bapa kita. Apatah lagi yang beri salam kita tu Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Dan kita boleh dapat instant salam daripada Rasulullah SAW apabila kita banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW pasti akan jawab, kerana menjawab salam itu adalah wajib. Cuma mungkin telinga kita ni banyak dosa, banyak dengar lagu, Masya Allah, Gegar Vaganza, Big Stage dan sebagainya, tak kedengaran suara Rasulullah SAW apabila kita memberi salam kepada beliau. Maka carilah berkat, iaitu ibu bapa kita, guru-guru kita, dan ingin keberkatan yang paling pantas, paling cepat, banyak-banyak selawat. Hidup akan nikmat apabila ada berkat. Hidup tak akan berkat kalau hidup tidak akan nikmat kalau tidak ada berkat. Lagi sekali saya ucapkan, semua orang ada kehidupan. Tetapi adakah kehidupan seseorang itu diberkati ke tidak? Dia tergantung dengan amalan seharian kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hidup akan nikmat apabila ada berkat. Hidup tidak akan ada nikmat jika tidak ada berkat. Berkat yang terpantas adalah selawat. Berkat yang terpantas adalah taubat. Taubat selawat, taubat selawat, taubat selawat itu adalah kunci untuk syabab yang sedang berada dengan addiction. Itu adalah cara jalan seorang syabab kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan haruslah kita berwaspada, wahai syabab. Janganlah kita tertipu dengan dunia. You have to always check yourself. Bila kita tengok mirror, kita bukan hanya reflect kita punya outer, tapi reflect our inner. Kita beribadah bagaimana, khusyuk ke tidak.
Kita punya hati itu bagaimana tambah takut dengan Allah ke tidak. Jadi berwaspadalah jika dah rasa malas dalam ibadah. Habib Umar bin Hafiz menyatakan berwaspada, hati-hati, take care. If you starting to feel lazy in doing amal ibadah, solat 5 waktu je lah. Kita tak payah nak cakap baca Quranmu, tahajudmu, zikirmu, selawatmu. Tengok solat 5 waktu je lah. On time ke, berjemaah ke, di masjid ke. Berwaspadalah kalau dah rasa malas nak lakukan tu semua. Tapi at the same time, kerap buat maksiat. Masih lihat yang haram. Masih dengar yang haram. Masih sentuh yang haram. Masih ucapkan yang haram. Allahumma salli ala Muhammad. Dah malas ibadah, tetapi rajin lakukan maksiat. Hati-hati ni, ini satu musibah. Sekiranya kita dalam keadaan sebegini sekarang, moga-moga Allah keluarkanlah. Kerana kita dalam bulan Rajab, bulan istighfar, bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rebutlah ni peluang. Semua orang ada dosa, semua orang ada aib. Jangan tambahkan dosa, jangan tambahkan aib. Allah pasti tutup, tapi kamu jangan tambah. You don't add your aib. You already did this in the past, is an aib. Don't add. Tambah amal ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rebutlah peluang ini bulan Rajab. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa kata Habib Umar bin Hafiz? Berwaspadalah jika kamu rasa malas dan sering buat maksiat, kerana itu tanda perhatian Allah sedang pudar. Pudar. Apa tu pudar? Fading away. Allah's attention towards you is fading away. If you are starting to feel lazy in making ibadah, and you are doing the prohibitions of Allah Subhanahu Wa Taala on a daily basis. You are living in maksiat, you are living in dosa. Tidak ada bahagia dalam haram. There is no happiness in haram. Tidak ada saadah in haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita lihat di luar sana, a very famous example, Ustaz Rauf always say, BGR. Dah common kan kat luar. Pergi sekolah sama-sama. Balik sekolah sama-sama. Balik sekolah pimpin tangan, naik bas sama-sama, duduk sebelah, belikan aiskrim, suapkan aiskrim, pergi makan kat kantin sekolah, belikan pau, kopekkan pau, suap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahukah anda, itu tanda hari kiamat. And you are part of it. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dah tak malu dah untuk berpeluk dekat public. Dekat bus stop boleh pimpin tangan ni. Sebelum balik, hantar bawa blok, peluk dulu sebelum masuk lift. Apa nak jadi Syabab? Allahumma salli ala sayyidina. I'm not saying this because yesterday was 14 February. It should be a awareness, constant awareness to not do it. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bukan happiness. Itu bukan saadah. Tidak ada saadah dalam dosa. Tidak ada saadah dalam maksiat. You're laughing. Awak rasa sweet. Sweetnya balik together. Sweetnya muka dia macam sama. Sweetnya connected pakai baju sama. Hijau-hijau. Biru-biru. Cute-nya bag sama. Semua sama. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita harus realize yang itu adalah tanda kiamat sebenarnya. Nangislah kalau nampak orang kat luar, budak-budak muda dan sebagainya berpeluk, na'udzubillah, bercium lagi. Dia ingat orang tak nampak. Semut dekat corner pun akan jadi saksi nanti pada hari kiamat. Bulu kening kamu akan jadi saksi pada hari kiamat. Maka kembalilah pada Allah. Kembali dengan harap moga-moga Allah ampunkan dosa kita, wahai Syabab. Dan jangan dekati itu. Jelas Allah nak kita semua masuk syurga ya Syabab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan kullu ummati dakhalul jannah illa man aba. Setiap daripada umatku pasti masuk syurga kecuali mereka tak nak. Bukan dengan ucapan saja wahai Syabab. Saya tak nak masuk neraka, saya nak masuk syurga. Tapi perbuatan kamu,
fikiran kamu, amalan ibadah kamu, itulah jawapannya. What time you wake up from your sleep? What time you go to sleep? What was the last thing you do before you go to sleep? What was the first thing that you do when you wake up from your sleep? Allahumma salli ala Muhammad. Itulah jawapan kamu kalau kamu kata kamu nak masuk syurga. Bukan dengan astaghfirullahalazim after every maksiat that you do. Tetapi you never leave the maksiat. You live with the maksiat. There is no happiness. Jangan tertipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, jangan bersedih kalau kita menuju kepada jalan Allah dan tak ada kawan. Jangan rasa rugilah kalau kita tak dipandang sebagai orang yang cool, yang banyak kawan, banyak Instagram follower, banyak orang kenal kita. It's okay. It's okay to be in that state. Tapi sedihlah. Kalau tak ada satu kawan lah. Tak ada satu kawan pun, tak ada seseorang pun dalam kehidupan kita yang ingatkan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang stop kita daripada melakukan maksiat, yang stop kita, tegur kita, itu tak diridai Allah, jangan buat, stop it. Bergembiralah kalau awak ada kawan macam itu, walaupun satu saja dalam kehidupan awak. Daripada ramai kawan, tapi awak buat dosa, dia ketawa sama-sama awak. Dia tepuk tangan lagi sama awak. Dia join awak buat tu maksiat lagi. Itu bukan kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hati-hati apabila kita berada dalam kehidupan kita ni, kita harus sentiasa ingat keadaan hati kita. Semua orang ada sedih, semua ada marah, semua orang ada banyak macam ujian dan perasaan. Tetapi at the end of the day, keadaan hati kita dengan Allah bagaimana untuk mengatasi setiap ujian, setiap struggle. Yang dihormati Khairul, boleh matikan awak punya speaker. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita mulakan kelas kita dengan membaca istighfar rejab, iaitu Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, insya-Allah. Moga-moga pada hari ini Allah saksi dengan kehadiran semua orang di sini, dengan keberkatan guru-guru kita, dengan keberkatan para hadirin yang ikhlas menghadiri kelas ini. Moga-moga dengan keberkatan itu semua, Allah mengampunkan dosa kita, Allah bersihkan segala perbuatan kita, dan moga-moga Allah terima taubat nasuha kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbil firli warhamni wa tub alayya,
رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 وارحمني وتب علي رب اغفر لي 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 وارحمني وتب علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالحق وسر نور الفاتحه والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. Baik, boleh saya dapatkan Iswan untuk baca? Iswan boleh baca Iswan? Kami saya rasa tak boleh dengar Iswan. Boleh dengar? Cuba. Sudah jelas? Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Cuba Dengar baca. suara saya? Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Nabi Rashmi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Chapter 14 is never a restriction but always Allah's protection. Sometimes people show hostility to the seekers of the path. They may hurt him, treat him harshly, or talk about him disparagingly. Should you become afflicted by any such thing, you must remain patient, forsake retaliation, and maintain your heart pure of grudges and evil intention against them. Before of asking or invoking Allah to send down His wrath on those who injure you, and if a bad thing happened to them, never say it is because of what they did to me. It will be even better if you are able to exercise more than just being patient and enduring these wrongdoings. Is to forgive them and pray to Allah, the most forgiving, for them to be good. Such would be the behavior and traits of the righteous as Siddiqin. When mankind shuns you in any way, consider this to be a blessing from your Lord. For if people came to you or look up to you, they may distract you and keep you busy from worshiping disobedience. Similarly, if you are being tested, when people look up to you and seek your audience, respecting, praising, and repeatedly seeking your audience, then a bit of the effect is maybe a severe try on you. So be thankful and grateful to Allah who has hidden your faults and defenses from them. If you are worried about being pretentious, that is, pretending or artificially trying to look better in their eyes by showing off in their presence, or the interaction will distract you from being obedient to Allah, then you should disassociate from them. If necessary,
shut down your house door on them so they would not come again. First, isolate yourself or else leave the place where you are known or one where you are unknown. You should give preference to remaining unnoticed, flee fame and publicity. First, indeed, distress and tribulation and a form of hardship. One of our righteous predecessors said by Allah, a servant who is truthful with Allah loves to go unnoticed in his status. Research another said, I have never known a man who wished to be recognized, but that his religion left him and he became exposed. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-Haddad Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabihi Adab Suluk Murid wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin radhiyallahu ankum. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman. Jazallahu nasina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil ma'ud siran jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Bismillah masyaallah la yasuqu khaira ila Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ila su'a ila Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Let us continue with the recitation of this blessed book, a book that may seem thin but has a very thick meaning in it. So sometimes when we seek knowledge, it's not about how thick the book is, but most importantly, how thick your sincerity is. You may read 10,000 books, but if you're not sincere, you won't be able to practice whatever knowledge that you have read. Therefore, continue in reciting little books. You will get treasures from it because of your sincerity. Therefore, today's title is Never a Restriction, but Always Allah's Protection. In this life, we need to understand that Allah is the best of all planners. Allah has arranged everything for us. Allah has already chose what is good, what is bad for us. Allah has already informed us, tell us, show us what to do, what not to do. Why Allah does that? Because Allah loves us. Allah wants to put us in paradise. That's why Allah restrict. Never ever feel that or say that Islam has so much restrictions. I cannot smoke. I cannot look at the haram. I cannot have a boyfriend. I cannot have a girlfriend. I cannot touch people anyhow. I cannot take a picture during camp and put my hand on the girl's waist. During National Day, I cannot take photo enjoying making boomerangs with any girl. Why Islam say cannot? Why Islam is so strict? It's not about whether Islam is strict or not, but Allah restrict because Allah wants to protect you. Go back to the Quran. La takrabu zina. Simple, right? Everybody knows that. Because there is harm in zina. There is a lot of bad consequence to zina. Therefore, Allah want to protect you. Allah said, don't get close to zina. But this zaman, people dare to do what is opposite of Quran because they don't recite Quran with their hearts. They look at Quran as if it's a normal book. They don't fear, they don't shake when they hear the name of Allah. Normal.
on the radio, azan, it doesn't shake your heart. It doesn't increase your fear because it's too normal. You just hear the azan at the radio. You make it like listening to any song on the radio. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore, there's always a hidden blessing. There's a secret. There's a reason why Allah restrict. Thank Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. I was asked by a Sec 2 boy before, Ustaz, if I don't have a girlfriend in secondary school, then how am I supposed to get married later? Masya Allah. Sec 2 boy, ask me this question. If I don't have a relationship, if I don't have experience, Allahumma salli Muhammad, how am I supposed to get married later? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Therefore, there's no fear of Allah in the heart. It's as if you are telling me, Ustaz, I don't want to go to paradise. Can I go to the other than paradise? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there was a man that couldn't control his nafs. Came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, can you make zina halal for me? Halalkanlah zina. Aku tak boleh tahan lagi. I cannot control. It's too common. Puasa pun tak jalan. Pergi kelas pun tak jalan. Saya duduk dengan ustaz saya boleh kontrol. Saya balik, saya tak boleh kontrol. So this person said, Ya Rasulullah, please make zina halal for me. Apa Quran dah cakap haram, haram. Apa Quran cakap halal, halal. Maka Rasulullah did not say, you want to go to hell? Rasulullah ada intelligence when he answer. Rasulullah SAW gave an example. How will you feel if someone zina with your mother? Of course I feel angry, Ya Rasulullah. How will you feel if you have a younger daughter? Awak ada anak perempuan, anak dara, awak punya darah daging. Kalau ada lelaki zina dengan dia, of course I will be angry, Ya Rasulullah. What if you have a younger sister and another guy just make zina with her? Of course I'm angry, Ya Rasulullah. So Rasulullah SAW said, if you want me to halalkan zina, it's as if you are okay to that 3 examples I gave you. And that person say, Astaghfirullahalazim, I taubat to Allah. Look at how Rasulullah SAW answer that question with hikmah. Zaman sekarang kita banyak menghukum kan? Syurga, neraka, ahli neraka, ahli neraka, ahli maksiat, ahli neraka. Tetapi Rasulullah SAW hati yang bersih, dia menasihatkan untuk membangkitkan, bukan sindir untuk menghancurkan. Sifat Rasulullah SAW nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Maka nasihat, kesan nasihat ialah membangkitkan. Membangkitkan semangat untuk ibadah, membangkitkan semangat untuk solat, membangkitkan semangat untuk belajar, membangkitkan semangat untuk zikir. Tetapi kesan sindir, judge, sometimes people like to judge, sindir, perli, kecilkan orang, hina orang tu. Itulah akan menghancurkan orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ingat ini pesan. Janganlah sentuh anak dada orang. Wahai syabab lelaki, jaga maruah diri. Wahai syabab perempuan, jaga maruah diri. Ustaz, lelaki pun kena jaga maruah ke Ustaz? Perempuan jaga. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kalau cakap pasal maruah, perempuan je lah. Pasal tutup aurat dia dan sebagainya. Tetapi lelaki pun ada maruah. Apabila seseorang lelaki itu izinkan mana-mana perempuan yang bukan mahram untuk sentuh tangan dia, untuk sentuh kulitnya, jatuh maruahnya. Tak ada value. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka istighfarlah. Jadi hati-hati syabab-syabab, kadang-kadang kita ambil gambar kat sekolah. It may be an innocent photo.
kelas foto. Tapi kalau awak tak jaga ikhtilat, itu akan jadi hujah nanti ke akhirat awak kena jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, striknya. Bukan strik. Allah nak protect. Allah sayang. Allah nak masukkan syurga supaya kamu menikmati segala nikmat dekat akhirat. Semua benda yang Allah restrict kat dunia ni, nanti kat akhirat Allah kasih. Sebab Allah want you to do it later at syurga. When there is no more solat. When there is no more ibadah. Semua syukur. Nikmat. Kerana perjuangan awak di dalam dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wanita jaga maruah, lelaki pun jaga maruah. Jaga pergaulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tertipulah. Kadang-kadang kata, tak apalah Ustaz, kita 3 classmate. 2 lelaki, 1 perempuan. What's the term? Third wheeling. Wah, macam-macam term. Tak apa Ustaz. Orang kata kalau berdua, ketiga syaitan. Jadi saya bawa kawan saya best friend. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila ketawa-ketawa, sentuh-sentuh. Naik bas mana boleh duduk 2 seat 3 orang kan? Mesti dia duduk 2 orang. Allahumma salli ala sayyidina. Ambil gambar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan terpedaya dengan social media di mana awak lihat banyak orang post, ada BGR relationship ni semua dan sebagainya. Itu semua tanda kiamat. Bukan kebanggaan. Awak kena takut lagi kerana kiamat dah nak sampai. Allahumma salli ala sayyidina. Doa. Bukan tengok. Kerana kalau awak tengok, awak akan buat. Na'udzubillah min zalik. Tengok yang baik, buat yang baik. Tengok yang jahat, buat yang jahat. Ini kekuatan mata awak ni. Dia punya signal to the heart, signal to the brain is very strong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya awak dapat jaga awak punya anggota. Kan orang mukmin tu jaga maruahnya. Bukan hanya perempuan bukan saja perempuan yang tiba-tiba nak hijrah pakai tudung. That's not it. Ada zaman sekarang, Masya Allah, dah cakap hijrah pakai tudung. Tapi Instagram dia je pakai tudung. Tetapi dekat social media lain buka. Jangan tertipu. Ustaz, saya perempuan. Account saya all girls. Jadi I open my aurat in this account. Okay apa? All girls. Your picture can be screenshot and sent to a guy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. You don't think you post on close friends, people cannot expose. Close friends screenshot, hantar orang boleh nampak. Kau nak tahu tak? Dia buka tudung dia dekat close friends dia. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nak jadi? Hijrah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak kena jagalah betul-betul. And do not see it as a restriction, but see it as mahabbah, love from Allah Subhanahu Wa Taala, because Allah want to protect us. Sebab dosa punya jahat ni, when you do a sin, it will lead to another sin. Allahumma salli ala Muhammad. When you use your eyes to sin, it will lead you to another dosa. Then that dosa will lead you to another dosa. And it gets bigger and bigger. That's the danger. It doesn't get smaller and smaller, but it gets more serious and serious. And syaitan will be there to give you creative ideas to make it worse. Because when you do sin, your sahabat is syaitan. Syaitan ada ilmu. Iblis ada ilmu untuk sesatkan awak lagi. Jadi hati-hati. Banyak beristighfar dan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah jaga kita semua di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya terlupa, saya dikisahkan oleh seseorang murid saya mengenai maruah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia beritahu saya, Ustaz, ada seorang wanita ni sekolah sekular,
Tetapi dia pergi sekolah, dia pakai jubah dan tutup auratnya. Tetapi apabila masuk sekolah, kerana kena pakai uniform kan, harus beruniform, maka ikut peraturan sekolah, beliau buka hanya di dalam sekolah. Keluar sekolah, bell ring, pakai balik jubah dengan tudungnya dan balik. Masya Allah. Ada, saya tak nak cakap sekolah mana lah. Bedok something lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bukan sekolah saya, Bedok North Secondary School. Bedok something. Masya Allah. Ini ciri-ciri orang soleh yang jaga maruahnya. Walaupun dekat sekolah dia eventually buka juga. Tetapi ada usaha untuk tutup selepas sekolah dan sebelum sekolah tu. Zaman sekarang, budak-budak perempuan Masya Allah. Sekarang budak-budak sekolah dah tak pakai uniform. Kerana panas dalam kelas. Pakai PE t-shirt, pakai kelas t-shirt. Orang dah tak tahu ni budak sekolah. The dangers of that when people lose the identity of uniform, they tend to be more daring in doing maksiat outside. People cannot identify them as a student. Duduk bawah blok pun dah tak takut. Orang pun dah tak tahu ni sekolah mana ni. Maka mereka berani buat maksiat bawah blok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hargailah uniform tu. Tetapi uniform adab dan takwa jangan lepaskan mana-mana awak pergi. Masya Allah. Budak-budak perempuan zaman sekarang bawa handphone masuk toilet, letak dekat cermin, berjoget. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi satu contoh wanita soleha, budak remaja ni, budak remaja tu secondary school. Pergi sekolah, tutup aurat, masuk sekolah terpaksa buka. Tak adalah pakai skirt singkat, tak adalah pakai baju ketat. Pakai semua labuh. Habis sekolah, pakai balik. Ada orang macam ni. Masya Allah. Walaupun satu aja yang saya dikhabarkan. Tapi Masya Allah wanita ini. Didikan luar biasa ibu bapa dan gurunya. Dia menjaga solehaannya. Jaga iman dan takwanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya diberitahu dulu juga, Ustaz Mukhtar. Dikhabarkan gurunya Habib Salim, ada seseorang datang tanya soalan mengenai perempuan pakai uniform ke sekolah. Jawapan Habib Salim kata, teruskan tapi jangan pakai singkat-singkat. Biar pakai yang labuh skirtnya. Baju jangan yang ketat. Sebab itu peraturan sekolah kan. Tetapi other than that, tutup. Di sekolah sebab uniform, pakai sebegitu. Jangan reveal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi moga-moga Allah letakkan sifat malu tu dalam diri kita. Al-haya'u minal iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu tu daripada iman. Jadi kalau dah tak ada rasa malu untuk jaga harga diri, itu tanda tipisnya iman. Lelaki pun sama. Jangan pakai ketat-ketat. Mentang-mentang baju cantik, baju cantik pula, badan cantik, muscular, six pack, bicep, tricep, ada chest. Legs day, all day, bench press. Apa lagi? French press. Ada? French fries. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita apa? Pun sama jaga. Perempuan pun harus jaga mata. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau awak dengan rambut awak, awak ditakdirkan kulit cantik, pakai baju mesti nampak badan fitting dan sebagainya, awak juga tak membantu. Maka it's a two-way thing. Bantu antara satu sama lain untuk jaga harga diri. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau at times kat sekolah tersentuh, dia kata, okay, next time be careful. Cakap dengan perempuan tu. Next time be careful. Make sure you don't do that again. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi, moga-moga Allah letakkan itu adab, akhlak, takwa, malu dalam diri kita supaya kita dapat redha. Ingat, adab plus akhlak plus takwa plus malu equals redha insya-Allah. Dan saya sebut lagi, mana-mana kita pergi, ucapkan doa ini, ya Allah,
Aku memohon ridha-Mu ya Allah. Jauhkan aku daripada maksiat zahir maupun batin. InsyaAllah, you will not be distracted with all the maksiat outside. Awak tak akan terfikir pun, Allah akan jaga awak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sometimes people show hostility. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf saya baru start slide. People show hostility to the seekers of the path. They may hurt him, treat him harshly, or talk about him. Sometimes when you want to hijrah, people will judge you. People will talk about the mistakes you have ever done before. People will look down on you. It's okay. Let them be. Awak nak buat baik, 1,000 syaitan akan datang untuk halang awak. Macam-macam cara. Daripada orang yang sayang, awak sayang. Daripada orang yang sayang awak. Daripada orang yang benci awak. Daripada orang yang tak kenal awak. Allahumma salli ala Muhammad. Therefore, the definition of ikhlas is no matter whether or not people acknowledge or not, whether people insult or not, you are the same state. Tetap ibadah, tetap taqwa, tetap solat, tetap selawat, tetap zikir. Should you become afflicted by any such thing, you must remain patient, sabar. Innallaha ma'asabirin. Forsake retaliation. Awak tak payah nak balas balik. Orang buat jahat dengan kita, orang hina kita, orang jatuhkan kita. Jangan retaliate. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi kalau ia mengusik maruah awak, kalau awak pasti dalam kerugian, you have to do something about it. Dia menjejas maruah awak, menjejas maruah keluarga awak, you have to do something about it. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bukan dengan hina balik. Bukan dengan maki balik. Bukan dengan doa keburukan. Ya Allah, hancurkanlah dia. Jangan. Sebab itu doa akan kembali kepada awak. Doakan yang baik. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada beliau. Ya Allah. Untuk kembali kepadamu, Ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosanya, Ya Allah. Aku dah ampunkan dosanya, Ya Allah. Aku dah ampunkan kesalahannya, Ya Allah. Maka Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maafkanlah, Ya Allah. Bukakanlah jalan pintu kebaikan untuk dia, Ya Allah. And you have to maintain your heart pure of grudges. Jangan simpan. If you sleep with a forgiving heart, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, you will wake up with a peaceful heart. Sebelum awak tidur, awak maafkan. Forgiving heart. You wake up peacefully. Kalau awak wake up tapi awak punya ajal dah sampai, insya-Allah syurga untuk awak. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab awak dah maafkan semua orang. Sekali awak wake up, awak fikir-fikir, aku dah meninggal lah. Nasib baik aku dah maafkan semua orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So every night amalkan ni, ya Allah, aku ampunkan segala orang yang buat silap dengan aku, yang fitnah aku, yang jatuhkan aku, yang kecilkan hatiku. Ini yang paling susah. When we are hurt by someone, it's so difficult to forgive and forget that person. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi the worst, janganlah kita doakan keburukan untuk orang itu. Don't have evil intentions against them. Ya Allah, moga-moga dia kena langgar lori, moga-moga kena sambar petir, moga-moga dia sakit, moga-moga dia dapat COVID-19. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan. Doakan yang baik. Kebaikan akan sentiasa datang kepada kita. No matter how hurtful, no matter how disappointed, balas dengan kebaikan. It's not easy. I understand. How to make it easy, Ustaz? Bacalah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sekurang-kurangnya 11 kali. Walaupun awak diuji, awak boleh senyum. Walaupun awak disakiti oleh orang itu, awak boleh peluk dia.
bukan matai Allahumma salli ala Muhammad. Tu tak boleh lah, sudah tentu. Ni saya cakap kalau teman awak, kawan awak, awak lelaki, teman awak lelaki, dia sakitkan hati awak. Dia boleh ambil tangan awak, awak boleh ambil tangan dia, cium tangan dia. Macam itu sekali. Itulah maksud hati yang forgiving, hati yang memaafkan. Dia tak akan fikir pasal awak punya dosa yang awak buat. Dia tak akan fikir sesuatu yang awak buat tu yang kecilkan hati dia, tetapi dia doakan awak, dia tetap accept awak. Stick to those kind of people. Those kind of people will help clean your heart. Because no matter how much you hurt that person pun, dia tetap maafkan. And that is a sign of softness of the heart, and that softness will radiate to your heart, and you also become that kind of person. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Before of asking or invoking, Allahumma salli Muhammad, kena macam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. To send down his wrath on those who injure you, and if a bad thing happen to them, never say it is because of what they did to me. Kalau orang tu lah ditimpa kesakitan, ada sesuatu terjadi kepada dia, accident ke, na'udzubillah min zalik, in your heart you say, itulah ada niat jahat kan, itulah kurang adab kan dengan saya, itulah tadi saya nasihat tak nak dengar kan. Allahumma salli Muhammad. Jangan, itu urusan Allah, bukan urusan awak. Itu bukan urusan awak, tapi itu urusan Allah. Semua orang pasti diuji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. It will be even better if you are able to exercise more than just being patient enduring these wrongdoings. Allahumma salli Muhammad. And this is what you call extreme patience. Is to forgive them and pray to Allah, the most forgiving, for them to be good. Such should be the behavior and traits of the righteous. Siddiqin. Jadi orang-orang yang siddiq, orang yang jujur, walaupun ada orang-orang yang menyakiti beliau dalam kehidupan, dia tetap maafkan dan doakan. Itu makam siddiqin. Awak pun akan pelik, kenapa ni? Saya asyik buat kesilapan, tapi dia tetap sayang saya. Malah dia makin sayangkan saya. Kalau manusia siddiqin macam ini, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada orang-orang siddiqin dalam kehidupan kita ni, bersamalah. Walaupun tak directly buka kitab depan-depan, bersama kita lihat akhlaknya, Masya Allah, Tabarakallah, kita akan belajar daripada gerak-gerinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada satu hari, 2 minggu yang lalu, saya 2 minggu saya rasa 2 minggu yang lalu, saya solat Zuhur di Masjid Abdul Razak. Ada kuliah Zuhur. Ustaz Syed Yusof sedang mengajar kitab Bidayatul Hidayah. Jadi, kami pun duduk mendengar. Dalam jemaah tersebut, terlihat seseorang asatizah, namanya Ustaz Sufyan Abu Syauqi. Beliau pun solat Zuhur di sana. Tetapi, sesuatu yang saya pelajari daripada gerak-geri beliau, saya sedang belajar dengan Ustaz Syed Yusof, mendengar kitab Bidayatul Hidayah. Tapi saya nampak praktikalnya dalam Ustaz Sufyan. Ustaz Sufyan mungkin dia ada urusan, maka beliau harus beredar. Beliau berdiri, beliau jalan tapak demi tapak, back steps. Dia jalan belakang. Satu step. Pelan-pelan keluar Masjid Abdul Razak. Masya Allah. Akhlak, adab dengan yang mengajar di depan. Walaupun Ustaz Sufyan tu lebih dewasa daripada Ustaz Syed Yusof. Tapi Masya Allah, saya dapat 2 pelajaran pada hari itu. Dengan baca kitab dengan Ustaz Syed Yusof, dengan gerakan Ustaz Sufyan. Masya Allah.
Kita kalau ada kelas kat depan, jalan macam tak ada apa-apa gitu. Tapi lihat, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka tahu itu majlis mengingati Allah, menuntut ilmu Allah, nak keluar pun dengan adab. Masya Allah. Itulah kesan orang banyak selawat. Adabnya natural. Adabnya flow. Itu kesan tanda orang tu banyak-banyak selawat. Dan kami baru saja menghadiri kan majlis Lailatul Burdah, qasidah burdah oleh Ustaz Sofian pada bulan yang lalu. Alhamdulillah. When mankind shuns you in any way, consider this to be a blessing from your Lord. For if people come to you or look up to you, they may distract you and keep you busy from worship in obedience. So when you're moving towards Allah, people know that you have knowledge, people know that you have blessings, people will want to be with you and learn from you. Itu fasa kamu dicintai. Tetapi dalam perjalanan ini juga ada fasa kamu dibenci. When mankind, manusia shuns you away. Shuns you maksud tolak awak. Remove awak from your life. Bukan remove daripada friends list. Close friends, no more. Remove. Allahumma salli ala Muhammad. Apa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kata? Take it as a blessing. Because Allah want you to busy yourself with Him. Masya Allah. Nampak tak? Kita zaman sekarang, orang dah tak suka kita, I'm done with life. Dah tiba-tiba semua delete. Tiba-tiba semua tak nak buat lagi. Tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kata, apabila orang reject kita, there is a sign that Allah wants you to be with Him. So that you're not distracted. Kalau kita, orang asyik nak belajar, orang look up to us, orang asyik minta nasihat, kita tak ada time nak improve ourselves. Tak ada time untuk ibadah, untuk dekat dengan Allah. Tak ada time nak do our own reading. Tak ada time untuk have our personal time with Allah. Macam gitu. So it's a blessing when in your life, certain people or very significant people in your life pun shuns you away. There's a time where you spend in obedience to Allah Subhanahu Wa Taala. It's not easy. It hurts. It's very painful. But trust Allah. It's okay if people reject you, but it's not okay when Allah reject you. It's not okay when Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rejects you. The biggest rejection in Yaumil Qiyamah is when Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam does not know you. He doesn't even need to reject. Dia tak kenal awak pun. Who are these people? These people who do not put in effort to love Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. The minimum love is by mentioning. How many is your salawat every day? Kita nak syafaat Rasulullah. Nak syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tak nak selawat. Bagaimana? Jangan dusta. Jangan jadi pembohong dalam ucapanmu. Kamu buat tanpa usaha. Buat tanpa amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So therefore, when people shun you away, thank Allah. Masya Allah. Similarly, if you are being tested, when people look up to you and seek your audience, sometimes people seek your audience respecting, praising and repeatedly seeking your audience. Nak bersama awak je. Nak bersama awak sebab dia dapat good vibes. Dapat wisdom, hikmah. Dapat membangkitkan semangat untuk jadi orang yang baik. Then be aware of the effect this may be a severe trial on you. Mungkin itu satu ujian yang besar. Kerana mungkin awak belum mampu untuk jaga hati awak supaya awak tak kembang. Supaya awak tak rasa yang doa aku ni dah makbul lah. Banyak orang message aku minta doa ni. Mana-mana aku pergi orang minta doa. Doakan saya, doakan saya. Awak pun Fatihah. 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 Masya Allah. Tapi awak tak baca tu Fatihah. Awak cakap Fatihah je.
Tapi awak tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim dan sebagainya. Masya Allah. Tu sebenarnya satu ujian untuk awak. Therefore, jangan lupa komponen untuk ibadah zikir pada Allah untuk bersihkan kolbu tu. As we progress towards to Allah, ramai orang dah notice kita punya change, mereka nak bersama. Do not neglect your amalia. Do not neglect your duduk zikir la ilaha illallah. Sebab hati awak tu at that point of time when you get all this memang bersih. Tetapi if you neglect your heart and you focus on the people around you, your heart gets dirty. Takut nanti perasaan-perasaan lain masuk dan orang di sekeliling awak affected. And that's in the whole become a severe trial for everybody. Jangan kerana sikap kita menjadi ujian untuk orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang kotor. That's why a constant reflection of the heart is very necessary. So be thankful and grateful to Allah who has hidden your faults and deficiencies from them. Bila orang suka kita, orang puji kita, tanya diri kita, kenapa? Aku banyak dosa ni. Itu kerana Allah tutup aib kita, saudaraku. People are able to love us. People are able to like us. People are able to be comfortable with us because they do not know what sin that we do when we are alone. Because they do not see what do we do, what bad habits that we have, because Allah cover it for you. That's why people look up to you, Masya Allah. Suci macam malaikat. Masya Allah. Amalannya daripada kecil saya lihat dia, Masya Allah. Tapi kerana Allah tutup aibnya lah kita boleh cakap Masya Allah kata. Semua orang ada aib, jangan tambah aib. Semua orang buat dosa, jangan tambah dosa. Tapi tetap kembali istighfar pada Allah. Rasakan diri kita ni perlu Allah. Apa tu muraqabah? Rasa dekat. Bukan dari segi fizikal, tetapi dalam hati awak, awak merasakan ni, awak sentiasa perlu Allah. Itu muraqabah. Bukan rasa kita ni dah sampai. Terdetik dalam hati, Allah kabulkan. Doa, Allah kabulkan. Itu bukan muraqabah. Itu takut-takut istidraj. Kerana awak lupa itu adalah fadli minallah. Pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat apabila orang puji kita, orang kasih kita award, wow, world best teacher, best camper, best student, best of the best. Kerana Allah tutup aib kita. Sekiranya kita dibukakan aib kita, kita tak akan jadi the best. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati. Saya minta doa pada Allah, ya Allah, tutupkanlah aibku. If you are worried about being pretentious, that is pretending or artificially, ni artificial coloring. Kan kita makan Maggi goreng mamak ke kat kedai mama. Kenapa merah? Sebab ada artificial color lah. Makan sup tulang. Kat mana? Akil? Beetroot bungking. Dia kata bungking. Lepas makan-makan, ada tanda kat tangan. Itu semua artificial coloring. After a while akan hilang tak? Hilang. Kenapa? Sebab dia artificial lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, if you are worried about being pretentious, pretending or artificially, kadang-kadang ada keadaan dalam perjalanan kita ni, kita rasa macam kita ni fake lah. Saya nak buat amal ni tapi saya rasa macam saya show off lah. Saya nak jadi baik tapi macam orang tahu that side of me. I cannot be myself lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti orang kata, be you lah. Apa Zat? Be you like you. Do you? For you. Allahumma salli. For you, ya Allah. Bukan you tu bukan sembarang-sembarang For you, ya Allah. For you, ya Rasulullah. InsyaAllah, apabila cakap for you tu, dalam reda. Ni saya kena cakap clear. Nanti orang semua salah faham, saya dapat dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Therefore, trying to look better in their eyes by showing off in their presence or the interaction will distract you from being obedient to Allah. Then you should disassociate from them. Awak harus disassociate, bermaksud jangan rapat. Be away from people for a while so that you are able to correct yourself. Bukan cut, disassociate. Kalau awak rasa macam, awak rasa apabila bersama mereka, awak nak tunjuk awak ni lebih baik. Awak nak tunjuk awak ni mulia. Awak nak tunjuk awak ni, Masya Allah, murid yang always on time, murid yang banyak khidmat dan sebagainya. That is a sign your heart belum lagi ready. Daripada awak boleh dekat kepada Allah, awak makin jauh daripada Allah setiap kali awak melakukan amalan itu. Allahumma salli ala sayyidina. Hati-hati ya dalam perkara ini. If necessary, shut your house door on them so that they do not come again. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thus, isolate yourself or else leave the place where you are known for one where you are unknown. Lebih baik awak tidak dikenali orang. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad punya tarbiyah, shut your house door on them. Allahumma salli ala Muhammad. Thus isolate. Ni tak payah tunggu COVID-19 baru nak isolate diri. Saya doakan sesiapa yang ada COVID-19 Allah sembuhkan insya-Allah. Allah jauhkan daripada segala macam kesakitan, kejangkitan zahir maupun batin. Dan sekiranya kalau kita dijangkiti, itulah peluang untuk kembali kepada Allah. Itulah azbab Allah ampunkan dosa kita. Itulah peluang kita meluangkan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita dijangkiti, bersyukurlah kerana Allah berikan kita masa untuk bersendirian supaya kita gunakan untuk dekatkan diri pada Allah, bersihkan hati kita. Moga-moga Allah bersihkan hati kita insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. You should give preference to remaining unnoticed. Flee fame and publicity. Sekarang orang semua nak masuk publicity committee. Tapi Habib Abdullah kata, flee flame and flee publicity, unnoticed. Awak nak buat ibadah, nak dekatkan diri pada Allah, unnoticed. No need to show yourself. No need to tell people. Kerana when you are noticed, when you have fame, when you have publicity, there is a test, there is a ujian. Thus indeed these trials and tribulations and a form of hardship. Kesusahan pasti datang. Biar unnoticed in the eyes of people, but notice in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala. Biar you are not famous among people, but you are famous in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala. Biar awak tak ada di publicity, tetapi nanti dekat hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam publicize awak kerana beliau sallallahu alaihi wasallam bangga dengan awak. Masya-Allah. Saya pernah duduk dengan seseorang. Maka apabila saya duduk dengan beliau kata, Masya-Allah Ustaz, saya duduk dengan Ustaz sekejap ni ramai orang salam Ustaz banyak orang tegur. Saya kata astagfirullahalazim. Dan saya jawab kepada beliau, apa gunanya di dunia ni kalau ramai orang kenal kita, ramai orang salam kita, tetapi Rasulullah SAW tak kenal kita. Maka don't feel proud. Don't feel proud when people recognize or know you. Allahumma salli Muhammad. Because that's not a determining factor whether Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows you. What are the signs that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knows you? It's where al-ulama warisatul anbiya, when the people who are close to Allah Subhanahu Wa Taala recognize you. Sekali pandang dia tahu awak orang banyak selawat. Jadi kalau kita nak jumpa dengan orang-orang ahli selawat ni dalam kehidupan kita, awak banyak selawat dulu. Allah akan ketemukan dan Allah akan buat awak tahu, ini orang baik, ini orang soleh, ini orang banyak selawat.
Jadi orang yang banyak selawat akan kenal orang yang banyak selawat. Kan ada a natural attraction, connection. Pandangan mata tu macam aku kenal kau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. One of our righteous salaf said, by Allah, a servant who is truthful with Allah always loves to go unnoticed in his status. Ada perkara tidak perlu dizahirkan, iaitu kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar orang tak tahu, sembunyikan. Kadang-kala dalam kelas tu murid itulah dipandang sebagai tak baik, sentiasa dimarahi gurunya. Tapi sebenarnya dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sebab dia diuji sedemikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana Allah nak tutup dia punya kedudukan, maka dilihat dengan murid-murid lain dia tak disayangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Whilst another said, I have never known a man who wished to be recognized but that his religion left him and became exposed. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Therefore, tak payah kita exposekan ketakwaan kita, pada waktu yang sama janganlah exposekan kemaksiatan kita juga. Zaman sekarang orang dah tak kisah untuk exposekan maksiat. Dengan happynya. Kadang-kala minta maaf kadang-kadang dia nak beritahu dia ada matair, dia pakai first letter je dalam dia punya status. For example, nama saya R, dia ambil R, dia letak kat status dia. Nama matair dia Sabrina, dia letak S kat depan. Happy, proud, bilang semua orang. Masya Allah ya Syabab, wake up from this maksiat. Wake up from this musibah. That letter tu will beratkan your timbangan nanti. Subhanallah. Subhanallah. You expose. You are proud of it. Nanti dia cakap, nanti matai saya ingat saya tak proud to have dia in my life. Ya Allah. You are telling people you are proud you do have Allah and Rasulullah SAW in your life by doing that. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita insaf. Marilah kita sama-sama kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Rebutkanlah peluang Rejab ini untuk betul-betul taubat. Allah akan ampunkan. Kita nak kena cakap astaghfirullah. Kita nak kena cakap, ya Allah, aku taubat padamu, ya Allah, terimalah ya Allah. Aku nak jadi hamba-Mu yang baik ya Allah. Aku nak jadi hamba-Mu yang soleh. Itu je ya Allah. Hanya redha-Mu aku harapkan ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah. Nanti kita akan masuk bulan Syaban, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan. Ramadan is coming. Don't wait for Ramadan for you to open the Quran. Malam ni juga buka Quran. Bacalah surah Al-Fatihah kalau tak tahu baca Quran yang lain. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah cahayakan hati kita. Moga-moga Allah sentiasa beri kita kekuatan untuk melalui setiap ujian dalam kehidupan kita. Dan setiap ujian tu pasti Allah akan kasih kita ganjaran. Moga-moga kita dapat mensyukuri segala ganjaran yang Allah berikan dengan banyak ibadah dan taubat. Kerana Allah kata, fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir. Apabila manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, apa yang Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertahmidlah, bertasbihlah dan minta ampun pada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Moga-moga Allah pasti akan terima taubat kita. Jadi apabila Allah kasih ganjaran, Allah kasih nikmat, tambah cakap subhanallah, tambah dengan istighfar kita. Moga-moga Allah berikan keridaan kita yang sentiasa di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyin hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman.
Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sini ada permintaan untuk baca Fatihah untuk siapa? Sufyan? Nama? Haji Hashim bin Harun dengan siapa? Haja? Ha? Chu Arya binti Muhammad Sukarwi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, saya minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, saya ada kecilkan hati sesiapa, terguruskan hati sesiapa. Saya memohon maaf zahir dan batin insya-Allah. Moga-moga apa yang disampaikan pada hari ini manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Baik, ada soalan silakan. Yang pertama, Ustaz, sorry join late. Kalau non-Muslim kasih salam, kena jawab. Okay, awak boleh ada pilihan. Tetapi kalau kita perhatikan apa maksud salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon you. Jadi tidak ada masalah yang besar sebenarnya kalau mereka memberi kita salam. Kalau sekurang-kurangnya nak cakap waalaikum pun boleh. Macam back to you back at you. Kadang-kadang kita dekat Instagram kan, handsome say back at you bro. So kita bercakap waalaikum. Macam gitu. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya ada dua soalan. Soalan yang pertama, in this journey to Allah to overcome, protect against maksiat, is it better untuk ada guru? Sudah tentu guru untuk membimbing kita supaya kita boleh mendapat nasihat. Tapi bila cari guru yang benar-benar bertakwa, yang jauh daripada dunia, yang tak minta dunia daripada kita. Tu hati-hati ya. Jangan cakap, awak nak tanya saya soalan, boleh. Belanja saya nasi ayam penyet, sambal balado hijau. Baru saya akan jawab awak. Jangan macam itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi sudah tentu dalam nak belajar apa-apa pun dalam agama kita, haruslah kita berguru. Kalau kita nak belajar Arab, cari guru bahasa Arab. Kalau nak baca ngaji, cari guru ngaji. Kalau nak belajar tasawuf, cari guru tasawuf. Kalau nak belajar fikir, cari guru fikir dan sebagainya. Okey. Maaf Ustaz, boleh Ustaz ulang balik niat ingin rapat dengan guru? Boleh Ustaz ulang balik niat bila ingin rapat dengan guru? Jadi macam mana Saya nak ulang mana which part? I don't remember. Nak kena ulang apa Okay, baik. Jadi mengenai rapat dengan guru ni, sentiasa ingat adab dan rapat tidak boleh dipisahkan. Nombor 2, berkat dan redha tidak boleh dipisahkan. Saya pernah sebutkan dulu, apabila kita khidmat, akan datang berkat. Dalam berkat, ada futuh. Dalam futuh tu, apabila dah dapat pembukaan tu, murid tu dah dapat, harus ada redha. Jadi redha guru tu sangat-sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan redha itulah yang menentukan rapat. Tapi kadang-kadang memang diuji. Jadi awak nak kena sabar. Jadi rapatkanlah diri awak dengan Rasulullah SAW. Dan banyak-banyak doa untuk guru tu. Kadang-kala bukan pilihan kita untuk berjauhan, kadang-kala bukan pilihan kita untuk rapat. Semuanya aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan seseorang guru ni kita tak boleh rapat, tapi mungkin kita akan rapat dengan guru yang lain. Maka baik sangka dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana ia akan automatik. Kalau seseorang guru tu dia senang, dia automatik. Jangan kita melihat guru ni the favor this type of people aja. Salah untuk kita merasakan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk kita tetap doa pada Allah
untuk minta petunjuk dengan siapa pembimbing rohani kita. Lepas tu dah dapat, jangan khianat. Ciri murid yang paling penting sekali untuk membuktikan dia murid seseorang guru ni, dia mengamalkan apa gurunya ajar depan dan belakang guru tu. Itu murid yang jujur. Dia mengamalkan, itu murid yang rapat sebenarnya. Apa yang dia ajar, dia amalkan. Dia kata jangan ada boyfriend, dia tak ada boyfriend. Jangan ada girlfriend, dia tak ada girlfriend. Itu murid yang rapat dengan guru. Tanda-tanda disconnected adalah solat lambatkan, amalan tinggalkan, guru dilupakan. Jadi selagi awak tiga ni, awak tak ada hilang dalam kehidupan awak, awak masih connected dengan guru awak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahim tum? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, what if the person that did bad things to us, but we don't care about it? Do we still have to forgive them? Yes. Just say, Ya Allah, I forgive them, Ya Allah. Rasulullah SAW, even the person don't have intention to seek forgiveness, dia dah maafkan. Allahumma salli ala sayyidina. Macam gitu sekali. Jadi, even though you don't care whether that person did something wrong, awak tak boleh cakap, tak apalah, it's okay lah, reda je lah. Tak boleh. Itu bukan konsep reda. Kalau orang nak jatuhkan maruah aib kita, keadaan kita, and it will affect us in the long term, kita tak boleh cakap reda je lah. You have to fight for what is right, but do it with hikmah, do it with wisdom. Fahim tu? Jadi you cannot say, I don't care. Tak apalah nak buat-buat, saya reda. Jangan macam gitu. Dia macam ibarat, I don't care lah orang campak najis kat saya, maafkanlah. Tak boleh. You have to tell him, jangan campak. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi at the end of the whole thing, maafkan. Sebab kenapa? Kita pun ada dosa. Kita pun ada silap. Kita semua manusia. There is no perfect person. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun tak perfect. Kadang-kadang saya tak boleh kontrol sampai emosi marah dan sebagainya. Tak perfect. Tapi we are going through this journey together. We need to understand and improve together. Get closer to Allah together. Okay, next question. Ustaz, saya ingin menjadi kawan yang saling mengingat kawan-kawan saya tentang Allah dan Islam. Tapi saya tak tahu macam mana. I feel bad for not being a good friend to my friends. Seek your advice, Ustaz. Masya Allah. Therefore, you become that good friend by showing good akhlak and adab to your friend. Pull them, attract them with akhlak. Ad-da'wah fil Islam bil akhlak. Jadi kalau awak nak jadi kawan yang mengingatkan, saling mengingat kawan-kawan, yang pertama awak jangan buat maksiat. Yang pertama, you want to become a good friend, don't show that you are doing sin. Apatah lagi mengajak, itu a no-no definitely. So the first step is to not do that sin. Number 2, do goodness, show a good example so that people can emulate and follow you. Number 3, ajak orang kepada kebaikan. Macam itu. So it's always start from us. Habib Umar bin Hafiz menyatakan, kalau kita nak ubah 10 orang di sekeliling kita, tapi kita ubah diri kita, kita tak mampu untuk ubah walaupun satu daripada 10 orang tu. Tetapi kalau kita ubah diri kita terlebih dahulu, kita mampu, lebih daripada mampu untuk bukan hanya ubah satu orang, malah lebih daripada 10 orang yang di sekeliling kita. Start from us. Start from your solat. Look at your tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Look at your Quran. Therefore, you'll be able to rectify or change more than 10 people. Okay, I hope I answer your question, insyaAllah. Baik, I think I will take one last question, insyaAllah. One last question. Because I know some of you are schooling tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Abdul Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dia beri salam yang panjang, saya kena jawab yang panjang dah. Nanti orang cakap saya tak amalkan pula apa saya ajar kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. If the person of opposite gender are supportive of one another, understand each other, patient with each other, respect each other, look out for each other, willing to compromise and change each other for the better. Allahumma salli ala Muhammad. Can we have a friendship with the opposite gender to get closer to Allah? That's a tricky question. My question to you. Tak ada ke yang same gender? Dalam dunia ni, tak ada ke seorang yang awak boleh support each other, understand each other, patient each other, look out for each other, compromise with each other? Kenapa nak kena ada perempuan yang bukan mahram? You are going against la taqrabu zina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak biasalah saya nak pakai dalil-dalil Quran untuk jawab soalan ni kan. Tetapi this is one of the tricks. Sometimes Habib Umar bin Hafiz juga menyatakan, dalam kehidupan seseorang lelaki, Allah akan uji dengan kedatangan seorang wanita dalam kehidupannya, ibarat seperti nak bawa dia kepada Allah, tetapi satu fasa tu Allah palingkan niat tu jadi maksiat. Satu kali je untuk Allah palingkan. Saya kasih satu contoh Masya Allah. Untuk danger, untuk jauhkan. Saya dikhabarkan seseorang ini, orang yang baik akhlaknya, Masya Allah, tabarakallah. Dijemput oleh kawan-kawannya untuk ke chalet. Orang yang baik, keluarga baik, akhlak baik. Tengok dia muka baik. Tapi satu hari dia pergi chalet dengan kawan-kawannya, digoda oleh seorang wanita di dalam majlis itu. Majlis happy-happy lah, makan-makan. Maka dia digoda, terjatuh, terjebak, terus jadi bapa seseorang. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana tak jaga ikhtilat. Tapi dia orang baik, upbringing baik, mak bapak baik, Masya Allah. 18 years old dah jadi ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana tak jaga tu satu kali je. Dan apabila saya understand, bila awak tanya saya ini soalan, kadang-kadang dia memang awak rasa dia boleh melakukan, jaga ketakwaan sama. Kita jaga kita punya halal gap. Kita message waktu siang aja. Allahumma salli ala Muhammad. Kita doa sama-sama. Saya voice message doa, dia pun voice message amin ya Rob. Dia tak nak pakai stiker. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati-hati. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai berdoa pada Allah. Sampai berdoa pada Allah. Dia seseorang pemuda yang ada perasaan juga dengan opposite gender. Tetapi beliau berdoa pada Allah, ya Allah, moga-moga rasa cinta dalam diri aku ini tak buat aku jauh daripadamu. Tak membawa aku kepada maksiat. Nampak? Sayyidina Ali know the danger of loving the opposite gender sampai beliau karamallahu wajhah berdoa pada Allah supaya Allah jaga tu perasaan supaya tak pesongkan diri kepada maksiat. Memang niat awak baik, Masya Allah, tabarakallah. Look out for each other. Very sweet. Pergi masjid sama-sama. You dah pergi subuh, I dah sampai level 2. Zuhur, I pergi. Nanti lama-lama awak pergi niat pergi masjid sebab seseorang, bukan kerana Allah. Ingat masjid, tempat sujud, daripada perkataan sajadah tambah mim, isim makan, masjid, tempat sujud pada Allah. The first thing you pergi masjid, niat apa? Solat berjemaah. Bukan meeting, camp, bukan kelas, bukan jumpa kawan, bukan nak lepak. Tapi sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga saya dapat jawab jawapan soalan awak ini. Moga-moga Allah pelihara. Apa ni? Okey, kawan saya murid saya ada kasihkan saya. Saya bacakan di sini doa Sayyidina Ali apabila menghadapi fasa cinta dalam remajanya. Okay, it's normal for a guy to jatuh cinta kat sekolah. Girl terjatuh cinta dengan
lelaki ni handsome, Masya Allah, pergi masjid, pakai shawl, pakai songkok. He can guide me to the right path. Yes, I understand all that. Tetapi ingat, Allah restrict us for a reason, because He loves us. And apa doa Sayyidina Ali? Ya Allah, Kau tahu hati ini terikat suka akan indahnya insan ciptaanmu. Tapi aku takut cinta yang belum waktunya menjadi penghalang ku mencium syurgamu. Berikan aku kekuatan menjaga cinta ini sampai tiba waktunya. Andaikan kau mempertemukan aku dengannya kelak. Berikan aku kekuatan untuk melupakannya sejenak. Bukan kerana aku tak mencintainya. Justru kerana aku sangat mencintainya. Allah, 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 Allah. Itulah Sayyidina Ali. Walaupun diuji dengan fasa percintaan ni, dia tak lepaskan Allah. Dia tahu Allah sedang uji. Dan kamu harus mengatasi dengan takwa. Kalau itu memang jodoh awak, jodoh tak ke mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua orang dah ada dia punya pasangan. Nanti akan tiba masanya. Itulah jawapan untuk budak sek 2 yang tanya saya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nantikan masanya. Semua Allah dah aturkan. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bisawab. Saya berhenti di sini. Insya-Allah kita akan berjumpa di kesempatan. Dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.